Danas je nedjelja 7. novembar. Proteklih par dana bilo je obilnih padavina. Snimat ćemo na ovoj lokaciji jer je naša pod blagom poplavom. Kako bi popravili raspoloženje, uradit ćemo danas jedno klasično jagnjeće pečenje bez mnogo filozofiranja. Kao što vidite, na jagnjetu je već postavljena maramica. Nećemo puno komplikovati oko postavljanja na ražanj, to ste već vidjeli u prošlom videu, ali ono što ćemo uraditi u današnjem je da ćemo izvagati svježe jagnje i izvagati ga pečeno, da otkrijemo koliko zapravo kalira, jer to pitanje su postavljali mnogi u komentarima u prošlom videu. Kad postavljam jagnje na ražanj, uvijek počinjem od zadnjih nogu. Tako mi je nekako najlakše. Znači klasična omča dupla i povezujemo noge kao u prošlom videu. Prije nego što povežem sredinu jagnjeta, izvaću ova dva bubrega, a loj ću ostaviti u njemu kako bi ga podmazivalo. Bubrege naravno nećemo bacati, njih ćemo sačuvati i napraviti zajedno sa čigericom i plućima. I žicu dotegnem klještima. I ostane nam još da povežemo vrat, to ćemo uraditi sa špagom. Kada sam završio sa povezivanjem jagnjeta na ražnju, pristupit ću soljenju, ubacit ću jednu šaku soli u jagnje i zatvorit ću ga ovim nogicama koje ja zovem prečage, a vidio sam vaše komentare gdje kažete da su ovo špineci i zaporci. Tako da sam ja nešto naučio novo od vas. Prije nego ga postavim na ražanj, rasporedit ću žar i onda ćemo ga izvagati, jer ja sam mnogo nestrpljiv kao vi, zanima me koja je težina ovog jagnjeta, a šipka je teška 2 kg i 800, nju sam izvagao ranije.
Iza ćemo naravno ložiti vatru, a jagnje ću peći na žaru u kombinaciji od drva i drvenog uglja. Petnaest i 100, znači kada odbijemo šipku od ražnja, to je težina jagnjeta od 12 i 300. Obzirom da nema glave, ona je težini nekih 500-600 grama, ali ona neće mnogo uticati na naš projekat koji imamo u planu. Prošlo je 20 minuta od kako sam ga stavio da se peče i u tih prvih 20 minuta je ključno da ga postepeno zagrijavamo. Nakon toga možemo pojačavati intenzitet toplote. A što se tiče soljenja sa vanjske strane, to ćemo kad bude jagnje napola pečeno, početi da ga posipamo i čak ćemo dati veći fokus na but. Tu ćemo možda 2-3 puta da posipamo so kako bi bilo dovoljno slano, jer ti butovi su zapravo najveći problem kod jagnjeta i kod samog pečenja i kod soljenja. A vidjet ćemo kakav će rezultat krajnji danas da bude. Malo ću posoliti iznutricu.
Kad sam već tu, usput ću posoliti jagnje. Iznutica je još malo pa spremna. Sad ću dodati 2 deca bijelog vina. I ostavit ću ovako minut, 2 i onda možemo da počnemo sa sklapanjem tortilja. Ozbiljna tortilja. Jagnje odlično izgleda, suha kost je ispala, meso je premekano. Taman dok popijemo jednu kafu nakon ovih tortilja i skidamo ga da se ohladi, vagamo ga, režemo i konačno jedemo pravu stvar. Pečenje je spremno, oko 2,5 sata smo ga pekli, sad ćemo ga skinuti i izvagati da vidimo koliko je zapravo kaliralo na ražnju. šest. Prvobitno smo imali 15.100, to znači 3,5 kg je izgubilo jagnje od 12.300. To je otprilike nekih 30% izgubi pečenje.
Nakon što sam izrezao cijelo jagnje, vrijeme je da ga degustiramo.